ऐतिहासिक नगरी सिद्धपुर खाते जाम्यो कार्तकनो मेळो। पाटण जिल्लानी ऐतिहासिक नगरी सिद्धपुर सिद्धराज सोलंकी अने जूनी इमारतोनो इतिहास तो वर्णन करे ज छे, पण साथे साथे सिद्धपुर खाते भराता कार्तकी पूनमना मेळा पण इतिहासनी साक्षी पूरे छे। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पर कार्तकी पूनमनो जोरदार मेळो भरायो छे, जे सिद्धपुरनी वर्षो जूनी परंपराओमांथी एक परंपरा समान छे। सिद्धपुरवासीओ दुनियाना कोईपण खूणे वसता होय अने कोईपण धर्मना होय तो पण कार्तकी मेळानो आनंद लेवा माटे मादरे वतन पधारता होय छे। ज्यारे श्रद्धाळुओ पोतानी श्रद्धाओ पूरी करवा दूर दूरथी पधारता होय छे। समयनी साथे घणा मेळाओ गुजरातमांथी लगभग लुप्त थई गया छे, पण एक कार्तकनो मेळो आजे पण दर वर्षे रंगे चंगे भराय छे, जे सिद्धपुरनी सभ्यता अने कोमी एकताना साक्षात दर्शन करावे छे। लाखों श्रद्धाळुओ दूर दूरथी અહીં આવી ધન્યતા અનુભવે છે। કાર્તકનો મેળો નિહાળવો એ પણ એક લહાવો છે, જેને સિદ્ધપુરવાસીઓ અને શ્રદ્ધાળુઓ મન ભરીને માણે છે। ખાણીપીણીના સ્ટોલો, અવનવી ચકડોળો, ખરીદી માટેના નાની મોટી દુકાનો, દૂર દૂરથી ધંધા રોજગાર માટે આવતા ફેરિયાઓને રોજીરોટી માટેનું સંસાધન બની ગયેલ છે। સિદ્ધપુરથી વિશેષ અહેવાલ ઇકબાલ મેમણ।